Kuna mtu ambaye ameniuliza kwa nini wanaume wanakuwa wakisema uongo sana. Sio wanaume wote ni wa uongo, ni kitu ambacho unatakiwa kuelewa. Kuna wanaume wa uongo na wanaume ambao wako waaminifu. Unajua, katika dunia kuna wale ambao ni wasema uongo na kuna wale ambao ni waaminifu, kama ilivyokuwa pia hata kwa mwanamke. Kuna mwanamke ambaye yeye aliumbwa kwa kusema uongo tu, na kuna yule ambaye aliumbwa kwa kuwa mwaminifu. Ndio maana ukisema kwamba wanaume ni wasema uongo, mimi siwezi kukubaliana na wewe, kwa sababu ninajua kuna wengine ambao ni waaminifu. Na ukiuliza hata kila mtu ambaye ameshaoa ama ameshaolewa, alafu umuulize mwanaume wake iko namna gani, atakwambia, kwa sababu hauwezi kuishi na mtu ambaye hauko mwaminifu kwake. Haleluya! Acha niseme hivi, Biblia inasema nini? Kwa maana wote wamefanya dhambi. Paulo aliambia Warumi pale 3:23. Kwa nini Paulo alisema kwamba kwa maana wote wamefanya dhambi? Kwa sababu hali ya kibinadamu ni kusema uongo. Ile ni tabia ya kibinadamu, lakini haiko tu kwa mwanaume, lakini iko kwa kila binadamu. Kwa nini baadhi ama niseme wanaume wengi kuwa wanadanganya? Nataka unisikilize. Kitu ya kwanza ambacho kinaweza kufanya mwanaume anadanganya, anasema uongo, ni hofu, uoga. Mwingine anaweza kudanganya kwa sababu ya kuogopa kupoteza wasiliano, anaogopa kupoteza relation, anaogopa kwamba nikiambia huyu mwanamke kweli, inawezekana kiwango ya mapenzi ambao niko nayo kwake itakuwa inapunguka. Anaogopa kwamba nikiambia mwanamke huyu kama nimeshazaa, nikiambia mwanamke huyu kama sina pesa yoyote, nilikuwa nimejigamba kwamba nina pesa, anaogopa kwamba huyu mwanamke jinsi gani ninavyompenda, jinsi gani iko katika roho yangu, inawezekana anaweza kuniacha alafu anaenda kwa mwingine. Ile ni chanzo ya kwanza ambayo inaweza kufanya mwanaume anaogopa kusema ukweli, ile uoga. Anaogopa kusema kweli. Unajua ile kweli ambao maandiko inasema mara kweli inatufanya kuwa huru, na ukisema kweli itasaidia mtu ambaye uko naye, na inafanya wasiliano yenu ama ndoa yenu ama relasio yenu kuwa inasimama, ama urafiki yenu. Unajua, mara mwanaume anaweza kufikia kusema uongo ni kwa sababu gani? Kitu ya pili, anaweza kuwa ana maturite, na kukosa maturite inamfanya wanaume wengi wanaingia kusema uongo kuliko kusema kweli. Anashindwa kuafronte ile boga yenye iko ndani mwake, alafu anajikuta anaanza kusema uongo kuliko kusema kweli. Mtu ambaye ana tamaa kubwa, unajikuta kwetu iko Chimbunda na unaenda kuchumbia mwanamke wa Muvili, kuliko useme kwamba kwenyu ni Chimbunda, unasema kwenyu ni Labote. Na wakati yenye unajikuta mwa ile tamaa yenye uko ndani, uko fie wa Bagira, uko fie wa Kadutu, unajikuta ulienda tembelea rafiki yako Muvile, ukakutanana na mwingine garso Muvile, alafu unaanza kusema kama kwenyu tu ni pale pale Muumba. Na mwa ile tamaa yenye unajikuta uko ndani, ndio inasababisha watu wengi wanasema uongo kuliko waseme ukweli. Unajua, wengine wanaona waseme uongo ili wavutiwe na watu wengine, ijapokuwa kuvutiwa haifuatane na kuongea kwako uongo, lakini kuvutiwa inafuatana na uaminifu wako. Unaweza kutambua mwanaume wa kweli tena mwaminifu namna gani? Maneno yake yanatembea sawasawa na matendo yake, anakubali makosa yake. Lakini mwanaume ambaye haiko mwaminifu hata kuambia kweli ambao yako ndani ya moyo wake. Mwanaume ambaye ni mwaminifu anakuwa na oga wa Mungu. Utamtambua kwa kuongea kwake, maneno anayoyaongea. Utamtambua anakuambia kwamba nitakuya duzer, anakuya duzer. Anakuprometre kwamba nitakuletea fleur, anakuletea fleur. Anakuambia kitu ambacho atakachokifanya. Anakuambia kwamba nitakupeleka nyumbani siku fulani. Hakutakuwa sababu na ile siku anakupeleka. Utaona matendo ya vitu alivyovisema kwako.
Lakini mwanaume muongo atakupatia randevu na hata afika kwenye randevu. Kama umeumizwa na uongo na watu wengi, usijilaumu, usiseme mengi, usifunge moyo wako, usiseme kwamba sitawahi kupenda tena, usiseme kwamba sitawahi kuendelea tena na mtu fulani ama niingie murelasio fulani. Jifunze kutambua tabia kabla ya kuamini mtu. Jifunze kumjua mtu kabla ya kupana roho yako. Ukweli ujenga, lakini uongo ubomoa. Ukitaka kujenga, we kuwa mkweli, na ukitaka kubomoa, we kuwa muongo. Lakini shauri langu, usipane roho yako na hauyajua kuchunguza mtu ambaye uko naye, kwa sababu utapana roho yako alafu wanaifinya, wanaondoa ndani ile utamu na wanaondoa ndani ile damu, alafu machungu ambayo yatakuwa yanatoka yatakuwa yanakuumiza, na utakuwa kusema ni bora singiliwahi kupenda, ni bora nibaki upweke.